जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक आध्यात्मिक अध्याय को विज्ञ श्रोता एवं दर्शक मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। रामायण रे जते योद्धा अछंती केवल भगवान रामचंद्र लक्ष्मण इत्यादि को छाड़देले मेघनाद व इंद्रजित सर्वश्रेष्ठ योद्धा। इंद्रजित विषय रे बहु कथा आम जानिनु। जितेबले इंद्रजित जन्म होला सेतेबले समस्त मेघ एक प्रकार नाद कले बा स्वर कले, तेणु तार नाम होला मेघनाद। से एकमात्र योद्धा जे कि नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं पाशुपत अस्त्र महादेवकर ये तीनोटी जाक प्राप्त होते। तांको रथ पर थिबा पर्यंत पृथ्वीर कौन शक्ति हरई पारे बोली से वरदान प्राप्त होते। तेणु रामचंद्र जितेबले मेघनाद सहित राम लक्ष्मण युद्ध करुले एवं लक्ष्मण कहले जे मु सहित युद्ध करी। रामचंद्र कहले गोटे कथा मन रख, जमीती कि तार मुंड तले न पड़ो। यदि इंद्रजितर मुंड तले पड़ ताले तार शत्रु सेना समस्ते एका सांगे ध्वंस हो। तेणु एतिक मन रखी तुम युद्ध कर। लक्ष्मण हाँ मरले। भाई को कथा भगवान को कथा से मानती। तेणु युद्ध जितेबले इंद्रजितर मुंड काट है से मुंड टिकी से तले पकिया को देलेनी से हिणिकी हनुमान चली आसिले रामचंद्र शिविर को। सेठारे एक उच्च स्थान में रखागला। तेणे सुलोचना जे स्त्री परम सती स्वाधी, एणे इंद्रजित होती एक पत्नी व्रत बाला, सेपटे सुलोचना होती अति स्वाधी सती। तेणु सी जो खबर पाइले जे इंद्रजित मरी जाइए सुमित्रानंदन लक्ष्मण मारी से प्रथम तो विश्वास कले नहीं, किंतु हठात इंद्रजितर डाण हाथ आसी पाखे पड़ला। जो से हाथ को देखिले से छुईया जाते पुणी कौन भाविकी छुईले ना, कहले ना परपुरुषर हाथ होइतबो, काले इंद्रजितर हाथ न होइतबो, तेणु मु छुईबी ना। तेणु कहले हाथ जदि तू प्रकृत में मोर स्वामी मरी था तेबे कह तू लिखिदे कि किए ताकू मारिला एवं एटा प्रकृत में तो हाथ तू लिखिकी समस्त वृत्तांत मत जन दे। हाथ सांगे सांगे उठिकी लेखा आरंभ कला। रक्तरे लिखिदेला जे सुमित्रानंदन लक्ष्मण ही तुम स्वामी को मारिचंती एवं तांको मुंड मध्य तले पड़नी, तेणु तांकर किछि क्षति हब ना। सुलोचना पचारे जे मुंड वर्तमान कौटी अच्छी ना, मुंड वर्तमान भगवान रामचंद्र शिविर में अच्छी, तले पड़नी, उच्च स्थान में अच्छी। सुलोचना सीधा गले ससुर पाख रावण पाख, कहले हे बापा तुम्हें जाकि से मुंड टिकी घिणिक आस, कारण मु चाहूँगी अंत्येष्टि क्रिया मु सती हेबी, मु आउ बंचबी ना, मुझा निष्पत्ति नहीं सारी। रावण कहले मु तो जीवी नहीं, किंतु तुम्हें जाओ ये से होचुंदी पुरुषोत्तम एवं तांको सह जो माने अछंती से माने समस्ते दिव्य आयुध तांको पाखरे अछि एवं से माने समस्ते पुण्य कौन पाप कौन जानते। मोर जे दुर्विश्वास पुण्यात्मा पुरुषोत्तम रामचंद्र निश्चय तुम स्वामी का मुंड को तुमको फेरे देवे। सुलोचना गले। सुलोचना को आसवा देखी रामचंद्र जो बसी थे ठिया गले, प्रणति जणले, कहले कहतु माँ कौन पे आसिले। सेतेबले कहले मु जानीपारी जे सुमित्रानंदन लक्ष्मण मारी, किंतु शुण लक्ष्मण तुमर एथे गर्व करिवार किछि नाही। तुम मारी पारल कारण तांको बापा जड़े नारी अपहरण अपराध रे संयुक्त, तानरे तांको कहीं मारी पार न थांते। नारी अपहरण करछन तांको बापा मो ससुर। यही पापरे एते बड़ पाप जेते बर पाइथिले भी ध्वंस हवाटा अवसंभावी। तेणु तुम्हें तांको मारी पारल, अन्य किसी से पचारे ना। एतिक शुणिकी कहले तुम्हें केमी जानल। सुग्रीव पचारा जे तुम्हें केमती सुलोचना को जे तुम्हें केमी जानल जे लक्ष्मण तांको मारिचंती बोली ना, तांको डाहाण हाथ मो पाखरे जाई पड़ला। मुंड तुम्हें घिनी आसिल, जो डाहाण हाथ मो पाखरे पड़िला
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁ ଲେଖିଦେ, ଯଦି ମୁଁ ସତୀସ୍ୱାଧୀ ହେଇଥିବି ତୁ ଲେଖିଦେ କିଏ ମାରିଲା, କେମିତି ମାରିଲା, ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେ। ସେ ଲେଖିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରରେ ଅଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମନା କଲେ ଆସିବାକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସୁଗ୍ରୀବ ହସିଦେଲା ଟିକେ। ତ ସୁଗ୍ରୀବ ହସିଦେଲା। ସୁଲୋଚନା ପଚାରିଲେ କାହିଁ ହସିଲ? ନା ହାତ କ'ଣ ମଲା ଲୋକର ହାତ କ'ଣ ଲେଖିପାରେ? ଯଦି ମଲା ଲୋକର ହାତ ଲେଖିଲା ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଆମ ଶିବିରରେ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ନବ ବୋଲି ଆସିଛ, ତୁମେ ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ହସିଦେବ? ସୁଲୋଚନା ସେଠୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଆଖି ବୁଜିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ସତୀସ୍ୱାଧୀ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସୁ। ଏତିକ କଥା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠୋ ଠୋ ବାଜି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହସିଲା। ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲେ, କହିଲେ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୁମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତୁମ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଯେ ହାତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ହାତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଥିବ। କିଏ ମାରିଲା, କେମିତି ମାରିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏବେ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୁଣ୍ଡ ନେଇପାରିବ, ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାତି ତୁମେ ସତୀ ହେବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ସେଇଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସୁଲୋଚନା ମୁଣ୍ଡ ଘିନିକି ଆସିଲେ ଏବଂ 29ଟିଟାରେ ଚିତା ଜାଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚିତା ଜଳିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ କରି ପତ୍ନୀ ସୁଲୋଚନା ସେ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକି ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେ ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଲା କେମିତି, କାରଣ ରାବଣ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପାଦ ତଳେ ଖଟଉଥିଲା। ଶନିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର, ନବଗ୍ରହ ରାବଣ ପାଦ ଦେଶରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ପଡ଼ିଲା, ସେ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ। ଯାହା ଯାହା ଦେବା କଥା, ଅଜାଡ଼ି ଦେବା କଥା, ସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିଅନ୍ତି। କାହାରି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଖରାପ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯିଏ ମୋ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିକି କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଆମେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ କହି ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା, ଏକାଠି ବସିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯିବା ତାହେଲେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ, ରାବଣର ପୁଅ, ଯାହାକୁ ଅମର କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଅମର ହେଇଯିବ, ତ ମରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ, ଜନ୍ମ ନ ହେଇପାରେ କେହି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଯିଏ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ତେଣୁ ତାର ପୁଅ ଯିଏ ହେବ ସେ ମରିବ ନାହିଁ କେମିତି? ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? କିଏ ଏକା ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ? ଶନିକି ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶନି କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଏକାଦଶରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଏଇଟା କେବଳ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଜାଣିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ରଥରେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିକି ଆସି ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲା ଶୁଣ, ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନାରେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ମାରୁଛି ସେ କାମ ହେଇପାରୁନି ସବୁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାରରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ଅସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କେବଳ କଷ୍ଟକର ଯେ ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ରାଜି ହେଇକରି ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଅ। ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ରାବଣ ହସିଲା, ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା ତୁ ପାରିବୁନି, ସେ ଯୋଗୁଁ ଏକଥା କହୁଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଯଦି ମରିବାକୁ ତୁମେ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମରିବି ସେଠି। ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେତେବେଳେ ମଲା, ରାବଣ କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଲା କେମିତି? ମୁଁ ତ ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ହୁଏ, ସେ ସମସ୍ତ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସବୁ ଗ୍ରହ ତିକ ତାଙ୍କ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ନବଗ୍ରହ ଯାକ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଲା କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଯେ ଶନି ତାଙ୍କ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଡ଼କୁ ସେ ହାଣିଦେଲା। ତାର ଅସ୍ତ୍ରରେ, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଯାହାକୁ ମନ ତାକୁ ଯାହା ମନ ତା କରିପାରିବ, ଅଜୟ ହୋଇଥିଲା ପୃଥିବୀ 3 ଲୋକରେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶନିର ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ହାଣିଦେଲା। ଏଇଟା ସତ ମିଛ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ସେ ହାଣିକିରି ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଲା କି ହାଣି ତା ଚୋଟ ପକାଇଲା ସେଟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ହାଣିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବ କିଏ? ଏ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରିଲେ କେମିତି? ଏ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ
मरिबा कथा नुह सहजे किंतु से कहते जे से वर पाई ना कहीं वर पाइला ना थरे रावण को बांधि नहीं इंद्र तेणु इंद्रजीत जाकरी रावण को उद्धार करी खाली जानला से कथा नुह इंद्र को बांधिक चली आसला तेणु इंद्र को बांधिक रावण पलि आसला रावण सहित सेते ब्रह्मा ता पछे पछे आसिले कहले इंद्रजीत इंद्र को छाड़ी दियो तुम ना आज ठार इंद्रजीत है मेघनाद होता आगुरी एवं इंद्रजीत है तुमको तो कहीं पारे कि तुम इंद्र को छाड़ी दियो कहीं इंद्र समस्ते हूँ नहीं देवता समस्ते हो पारे इंद्र समस्ते हूँ नहीं तेणु इंद्रर स्वर्गलोक बहुत काम अच्छे से देवता मान राजा तांकर राजसभा बसे द्वारा अनेक काम देवता मान कार करती तेणु तुम छाड़ी दियो ना मुझे साधारण भाव छाड़ी मत आप कौन वरदान दिंतु ना तुमको वरदान दूची जे तुम्हें रथ उपर थवा पर्यंत तुमको पृथ्वीर कौन शक्ति परास्त कर ये हूँ गोटे द्वितीयतः जे तुम जिते मर जदि तुम मुंड को तले पड़ जे मारा मुंडटी तले पड़गले शत्रुपक्षर समस्त सैन्य एका सागर ध्वंस हो केवल सेतिक नुहे तुमर स्त्री जेपर्यंत सतीस्वादी थी ताकू कहीं मारिपारे नहीं आउ गोटे वर मु दौर जे वर्ष वर्ष धरी जे किछि खाई नथिबो सोई नथिबो से केवल तुमको मारिपार इंद्रजीत इंद्र को छाड़ीदे जो बांधिक आनी छाड़ीदे तेणु रामचंद्र पचारे सी तो वर पाई जे जी बहु वर्ष धरी खाई नथिबो कि सोई नथिबो एमती कौन लोक हो पारे तुम्हें केमी मारी पार ना भाई मु 14 वर्ष है आज की 13-14 वर्ष है कि खाई नहीं ना सोई भी नहीं मु निद्रादेवी को प्रार्थना करी एतिक पाई एवं निद्रादेवी मत कहते जिते तुम राजाभिषेक हम से पर्यंत मत निद लगे ना तापर निद लगे तो मु छत्र धरी ठिया घुमेबी से सब जिन हम पचरे किंतु से पर्यंत मत निद माड़बनी ना भोक हेनी ना निद न माड़ भोक हेनी रहीपर केमी ना जिते आम दुई जन विश्वामित्र विभिन्न प्रकार विद्या शिक्षा कले से आप नथिला बेले मत विश्वामित्र गोटे विद्या शिखई जे न खाई न पी इंद्रिय संयम करी बिना खाइबारे वर्ष वर्ष धरी केमती रही हो से विद्या को अप्लाई करी ग्रहण करी प्रयोज्य करी ना तुमको तो मुझे दौली तो फल 3 बांट होता आम सीता मु गोटे कोठरी थिलु तुम अन्य कोठरी रोल मु सबुदिन खावा पूर्व तुम भागटा तुमको दे दिए लक्ष्मण कहले तुम्हें दियो मु ठीक मन अच्छी कि तुम्हें खाइबा कथा केबे कहन निय लक्ष्मण तुम भाग नहीं जाओ मु घिनी आसे तुम्हें केबे कहन जे निय लक्ष्मण तुम भागटा नहीं खाई दियो केबे तुम्हें कहना कथा तेणु मुझे न खाई सब रखी रामचंद्र गले लक्ष्मण कोठरी देखिले जे सेमती फल सुखी साखी सब गदा है कुंडे पकड़े कहले एमती भी भाई पृथ्वी था जे निज जगिबा राति सारा अनिद्रा होकर जगुंट आम शोचु बोली एवं जी हाँ नारी मुख भी दर्शन कर खाई नई नौन सी नारी मुख दर्शन कर रामचंद्र पचारे कहले आ गोटे बर भी पाखे अच्छी से नारी मुख दर्शन तुम तो सीता पाखे थिल सब ना मु सीता मुख दर्शन आज पर्यंत करना मु केवल तलू चाह ठिया है तेणु जो आभूषण सब फोपाड़ी दे आसते मत सुग्रीव पचारे एड़ा चिन्ह मु केवल पादर नुपुरटी चिन्ह पारी अन्य गुड़ाक मु चिन्ह ना तेणु मु नारी मुख दर्शन करना 14 वर्ष है मु खाई ना एवं 14 वर्ष है मु शोई ना तेणु मु ही इंद्रजीत की मारी पारली ये है रामायणर विशेष योद्धा सर्वश्रेष्ठ योद्धा इंद्रजीत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को छाड़ीदे एवं पिता दशरथ को छाड़ीदे से समय तपनिष्ठ जनक व्यतीत जदि कहीं योद्धा था से होती इंद्रजीत एथुरु आमे किसी शिखु न शिखु किंतु जो संस्कृति जो आमे जो संस्कार शिखु बापा कथा मानिबा गुरुदेव को भक्ति करवा एवं समस्त पृथ्वीर समस्त शक्ति को आयतरे नबाकू चेष्टा करवा तपस्या बल से तपस्या सब सर्वश्रेष्ठ जिनस तपस्या बल रावण जीतला तपस्या बल इंद्रजीत जीतला तेणु जो मैंने से प्रतिष्ठित होते से असुर हूँ देवता हूँ बा मनीष हूँ घोर तपस्या करते
ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ସେଇ ତପସ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ସବୁ ଉଠି ଯାଇକରି କେବଳ ନାମ ଜପ ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ କେବଳ ନେବା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଦ୍ଧ ଫଳ ପାଇବେ। ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବି ସେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆମକୁ ମୋତେ ମିଶାଇ ଆମ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅହରହ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା ଏବଂ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ବା କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାନି। ଏତିକି ମାନିଲେ ଆମର କୌଣସି ବିଘ୍ନ ରହିବନି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।